ka malien bɛɛ lajɛlen fo yan'an ka don kuma na fɔlɔ an bɛ foli belebeleba lase malien de la diaspora wulikajɔba mun kɛ k'u ka fasoden ɲumanya yira diɲɛ fantan naani ani faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a image ye an b'u fo n'an m'u fo o kɔrɔ ye ko an ɲinɛna u ka baara kɔ ani wulikajɔ min kɛra farafinna dugutɔw la n'olu y'a yira k'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la Mali de bɛ ka Afrique yɛrɛ bɛɛ bɔ dingɛ kɔnɔ dingɛ min n'o bɛna Afrique ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc an b'u fo wa k'a ɲini ORTM fɛ ni zen mouvement ba mun kɛra diɲɛ fan bɛɛ a k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a k'a bɔ an ka ORTM na parce que sisan diɲɛ bɛ yɔrɔ min na u yɛrɛ kan ka rubrique dɔ de ta Mali ka crise kama ka to k'a bɛɛ lajɛlen bɔ maliyɛnw k'a dɔn fɛn mun bɛ sen na donc ni image min kɛra diɲɛ fan bɛɛ fɛ ORTM k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɔ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn fɛn minnu bɛ parce que bɛɛ tɛ réseau kan o fana bɛ se ka maliyɛn de la diaspora motiver yan'an ka don kuma na an bɛ tila ka Sarasu fo kosɛbɛ kosɛbɛ 20 janvier min n'an tɛmɛn'o la an b'u fo maa o maa ni tora Maliko la k'a daminɛ depuis Aguelok Sékou Traoré Bad a n'a ka cɛdenw fo ka na se administrateur civil minnu tora Kidal kɛlɛ la an hakili b'u bɛɛ lajɛlen na maa o maa ni tora Sarasu fɛn fɛn sara an hakili b'u la donc Gandi maliyɛn an bɛna don kuma min na a kuma kun fɔlɔ ye américains ka général min ni a kumana TV5 kan ni a y'a yira a ka kuma na ko Wagner bɛ Mali la fo ka taa se f'a yɛrɛ ko minnu bɛ yen k'a bɛ se ko a bɛ se ka se cɛ 100 ɲɔgɔnna na i b'a fɔ k'ale yɛrɛ bɛ a kɛnɛ kan ye maintenant a ma da o ma a yɛrɛ ye kuma dɔw fɔ an bɛna minɛ a ka kumaw de kɔnɔ kelen kelen a ko a ka kuma na ko a tɔkan ko ni Wagner bɛ yɔrɔ minnu na k'u ka méthode ko ils utilisent une méthode décriée c'est-à-dire bɛ baara kɛ ni cogoya min ye k'o tɛ cogoya la min bɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ il exploite le pays u bɛ jamana nafolo k'olu daraki cogoya min ka d'u ye il bafoue les règles bɛnkan ye mun ye u b'o tiɲɛ donc nin kɔrɔ ye ko mɔgɔw kan ka jate dɔ minɛ bɛnkan jumɛn b'o olu ni ɲɔgɔn cɛ anw ka jamanaw ka farafinna il viole les droits de l'homme k'u bɛ hadamadenw ka hakɛ b'o o ɲagami il tue les civils innocents k'u bɛ civils faga civils minnu ma foyi foyi kɛ et quand les Maliens en auront marre d'eux ils ne s'en vont pas ko ni Mali mago jɔr'u la k'u ka taa ko wa k'u tɛ taa nin kɛra général Stephen J Townsend ka kuma ye an bɛna yira a la fɔlɔ ko général an b'a hakili jigin quoi ko olu de ye nkalon tigɛ olu américains de ye nkalon tigɛ Irak ko arme massive ko bombe dogolenba bɛ Saddam Hussein bolo mais u ye Irak ci ka filen kɔnɔ ci o bombe ma ye dɛ o nkalon kelen u y'o ta ka da Kadhafi la ko a b'a ka dugu contrôle la ka Libi ci o nkalon kelen u nan'o de da Mali la tuguni ko Wagner bi yan ka sɔrɔ Wagner ti yan fɔlɔ la a kun bɛ fɔ de n'i ye kuma ta e b'a fɔ ko i ka source e y'a mɛn jɔn da olu yɛrɛ ka source bɛ k'u nkalontigɛla damaw de ye sisan n'ale bɛ kuma a b'a fɔ ko n y'a mɛn Faransi da Faransi b'a fɔ ko n y'a mɛn da donc preuve tɛ yen bilen source de bɛ yen donc an b'a ɲini a fɛ a ka na ni preuve ye ɲininkali ye mun ye ale bɛ se k'a dɔn cogo di ko instructeur riche minnu bɛ yen k'olu ni Wagner bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲininka a ka Wagner ka signe fɔ an ɲɛna a y'a dɔn cogo min na n'ale bɛ yen ou bien n'ale tɛ yen ale k'o ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ fɛ k'o dɔn quoi ale y'a dɔn cogo di ko Wagner bɛ yen Wagner bɛ dɔn ni taamasere jumɛn i bɛ se k'a dɔn cogo di ko nin ye riche ye ale bɛ Wagner la nin ye riche ye a tɛ Wagner la k'u k'o ɲɛfɔ an bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ maintenant a ka kuma kɔnɔ a ko ni riche ninnu ko ni Wagner ninnu taara yɔrɔ min ko ni riche taara yɔrɔ min k'u tɛ bɔ yen nɔ ko hali n'o jamanadenw ko k'u tɛ taa k'u tɛ bɔ yen an b'a fɔ a ɲɛna k'o ye nkalon ye Kazakhstan ta kɛra kɔsa in na dɔgɔkun 2 dɔrɔn riche taara Kazakhstan k'u ka problème bɛɛ ɲɛnabɔ 2 semaines ka segin mais olu de mana taa yɔrɔ la olu tɛ segin parce que olu b'o baara jugu la ale de bɛ Faransi bila baara jugu la olu de bɛ ka baara jugu ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ e ma ye Faransi général ka déclaration k'u bɛ 100 ans kɛ Faransi e bɛ san 100 kɛ yɔrɔ min na e bɛ fɛ ka bɔ yen maintenant a kɛra k'a fɔ ko ni Wagner nana yɔrɔ min k'olu bɛ civil innocent faga an b'a fɔ o tɛ tiɲɛ Faransi de mana na yɔrɔ min olu de bɛ civil innocent faga an ye Sobanda ye yan an ye Ogosagu ye yan an ye Kolongo ye yan et pourtant Wagner tun tɛ yan
jande kumbea Barkan Takuba anolu yere ka minisuma olu fagari kara malla donc olu kumemi est-ce que au fene civil ma faga ka ban abe civil faga la we maintenant nan boro la una nu joko kube violation des droits de l'homme ke ne be États-Unis yininga olu ka uka Afrique comme atigileme mune kama atigileme Afrique contrôle le kama ube la yini jumena bi uka guerre ko la guerre pour les ressources du 21e siècle ambo ode mara konana donc ale olu mekanike kuma na France nana bi malika ka bi Libye kan ka Libye kele wuli malika ka kana accord de signer fama ko traité Serval o traité Serval ngabo kono koni France ali malien mun faka ko foite bola o mana o vanete droit de l'homme auto régler violer ou te nomine al nu ya on faka ya o te nomine France faka li min ke boni bunti wa yorodme femboro la France on ga chetan kelen faka femboro la yala o te droit de l'homme ya o la luka droit de l'homme mi bon maintenant ko kube régler bafoué kube régler o de ka régler bafoué parce que o luka régler mu o de nana kana France toy France minga 4000 personnes o de nana kubina terroriste kele ba malla mais on nana mungo kele tala laban quand on armée kuturu kate do Kidal ka Kidal ke sanctuary o makolu nyana ya jie benyana ka jamana do ka jamana minala ko parce ko fanga be awla aba tro kana ni minisumai ko lu jodai mu ko ku kanga on yere malien damani nyogonte olu tu kanga terroriste ga do malla de mais mali yere damani nyogonte ko olu bu kanga on ni nyogonte o de kala minisuma na kuye yala fene régler do ya oh amu ni ngawla bon maintenant olu de ko kubina dugujugoro fembo o ma France tega mine dugujugoro boli la totality mo France traité Servalina nguya teba kono France ka minembe do ate contrôler ate dédouaner mo France to la kataka minene ke sanu boy Kidal ngolwe sanu boy line o fene régler do ya o fene te régler do kene jamana kuturi be do jamana min kono douane be péage be eto sara e bitani mine o minen kele na bitaka sanu bola ko régler na o te régler violer kuma kumbe min no fe ne be fe dron dien beka famia généraline wo ou di francio ou be kele munu na kele mali jugujugoro fe no fe kele di abora libila ou kunyebe Algérie la si san komi mali aka yerema horanyata asimiye ambla sira mun kan ubode la mais même min fo malien yana ka nogo bo ala peu olu États-Unis be dien kono dien be traité ça va de dien kono en matière de défense traité folo oye traité de réarmement mais marfa saibolo iba sambolo ma saibolo iba dima deuxièmement oye traité technique oti yamara fo di ka sarasuma o kana mo rega dugukolo ka mais ka fora ko Mali ni Francita ko coopération de défense coopération technique en matière de défense mais ni coopération technique do mo ke o yelama ko ke accord de défense coopération technique ni technique dara ko we kalandroni ibu kala ou fene bi kala maintenant au kalan konnana etna assistance militaire là mais mona France yo yelema ba gafo kono kana ke assistance militaire fo ni ti anga dugolo kan kite bo o kara olu la mais eti o fene te violation des règles wa donc niko kiba fo ite kla kuma na ame tinka fo dien be kame ko général ka bora ka prévoir kama prévoir ona de ay kuma fo de fo kana fo ko bo Wagner be irishimunu nana ko lube ka malien kala ku ye Wagner be utela ka be te ka ta cheke mena kamba ka surti no fe ale o don chodi awo don kotomi onu lube te ko bedon muna terroriste bina malika kanwa jamana chi onu ma te ko ye muna kolongo chira onu moye muna sobanda chira onu moye me onu be irishu nalidi kamba fo je bena ni Wagner be no Wagner noir de be no o yango sarasudi parce que politicien ne kunyango sarasu ku bla minendo kono ku cantonné ou teka wuli ou teka foy ku yere ala nana ke peuple aka wuli ka joke kana peuple de be ka marake tisan armée be ka jamana libéré doni fo ka tatini ma olu san kononton ke ya mo joli sara donc an ga sara so aka mi sara o to olu nyana foye olu be min no fe dron olu ka intérêt ko pati ko ni Wagner nana be ni ke mais Wagner na atro ko olu be ka fortune na be Mali libéré donc olu te Mali libération na mais me kuma kunteni me yani nga kuma di honorable grand frère ma awlu États-Unis non lu be here no fe non lu be Mali ga here no fe muna Mali avion mi san kaza mun san avion de transport aw ya ba muna ko livrer Mali na soro obe Mali ga here fe avion mi ba to Mali be minenta kata gawo kata yoro ayo bloqué kele ka avion rete o kuma lu be mune no fe
Quand il y a une famille, on a que Bega famille, qu'on y français, mimboa da, ou le beau de la partie, c'est jeu d'intérêt de deux. Bobe Jagnerin Kedro, be fait qu'à créer ou dala, quand a quel Jaguar Bim Malika, nous ka doctrine R2P, responsibility to protect, kagena votisan, ou l'ubina kolangolon ke jamana la, ou l'ubina en sauver un mogote américain ou sauver la, mogote français ou sauver la. En jianga stratouye, ou l'ubite kambo nola, wa irichimun bien, ou na kalanela. Anye minen sa obolo, ou be kan kala. Maintenant, il y a kuma là-bas, nous est kuremai. Yani kuma di président ambo foko ban ante dore no fe français kele français militaire kele te to malabli ube fiere malla ube tadi dona nata amena malien belabo français militaire kele te to anga dugukolo ka parce que accord bana accord tebli ube to akumina kumfo itala ube tadi kaboya malike ba flate beda kele na oni richi antega di nyoma uye baranyuman ke anya bara do ami coopération technique la ube ka nga maokala Frantika armée tchèque là fait un territoire là bli. A tout ni asimitere abouni un peuple de tchèque 600. Frantika sera sous dégueulin teto Mali là. Allez kalan tira fait. Donc la traité ko nantero mamo to développer. Mo bo fa me kuma di honorable grand frère ma ni mi malé fait kan yoro dafa. Nche bon akila do ka kuma be nyafo. Ne fe ka mu fodro balma malion ye. Ane diaspora mogo ne ame kuma anga am basé anga an sinsi fenkan femu na fabe femuna folo ni tubabu dugu laje officier jalatigi goloma siri tagaba jalatigi akume fendoma ko l'honneur de l'officier risuba fo chess officer officier n'a qu'un galon tigé mais na galon jorala marfa nimbe ka officier bolo pisolo mbe ka officier bolo to ko balaw o be ko honneur de sauver ou kuma boka chuira kungolola wala la folo officier baw nu kumbora ka kuma mo be dala parce que u kun se ka galon tigé mo munu kundo hora nyaare kumbula mo kun folo re o bana sanjume o bana depuis que Bush Kilela ne fembora Colin Powell bora oni siège la kaira bela ka feni ira ko arme de destruction massive be Saddam Hussein bulo kutara uye chaga dugu mun kunga chane sa ba joljoli bebe Baghdad do ama fama Bagadaji ama anya togo me jelbaba ka barola ni fauna dugu koro baredo dugu mundo abe tariki chamangono mais au simu arrêté au ngutara ko ci galon ka après a galon dona ou maseka o marama fen juguba nunu yira mais et pourtant oni yera la dien bébé ke yoromna ou ka officier supérieur de bora mu yera kunyu ka ministre des affaires étrangères secrétaire d'état ka boka ni galon ba intike donc américain nous mogo be fena beba do galon ticket ou malaya tula nous be faire non fait ka boka galon tiga umale atula orela ona forma boraka munya fosisa fait afrique chenga kumaka abablo okumuno ekono c'est que avait faire non fait dron galon tiga male atala chukuma boraka ni galon tiga ti parce que faut qu'on a les officiers bay na boraka kuma fo bebe dala galon tiga la serebe bako mais nibe bebe américain do satellite ake mbubulo sanfe ane drone ake mbubulo sanfe ane ubise renseignement ta chukola chukomna na kunye ja nunu yira ka irisu nunu yira ka fo Wagner fle fen yeko kilo kapsa na ameliko kemeyo ngabodo mais niya ya amaseka fo yira bora drone ka kuma fo comme ndo ka ya fo chukomna ça dit que laban kera muye sisa nyamenda ofana menda mais adaluya mogoshite o yini ngaliketuko donc orela bora ay galon tigeta ay galon mun tige ane français de tige be nyogom la fe ka o galon sinsi parce que nin galon folo ya bora chejumenda abora macron da macron folo re galon tige Wagner ko ande la ka nyefo go Wagner te malla même ni risla reta société tenre mun togo be ko Wagner mais beba fo Wagner parce que oye munuye ne
société privée de sécurité minnu bɛ yen n'i y'o contrat sɔrɔ yɔrɔ dɔ la u bɛ mɔgɔw recruter u bɛ mɔgɔ minnu recruter o ɲɛmɔgɔ dɔ tun bɛ yen o de surnom tun ye Wagner donc Wagner nin dar'u la mais mɔgɔ minnu bɛ Mali la bi ce sont des officiers de rang u bɛɛ bɛ fɛn na a tɔgɔ ye di armée russe la mission militaire russe ka mission militaire min bɛ yan u bɛɛ b'o de kɔnɔ donc c'est un accord d'état à état e b'i ye k'a fɔ ko o ye Wagner ye o ye nkalontigɛ dɔrɔn de ye o tuma na an b'a fɔ mɔgɔw ye n'a ye nin sugu ka kuma mɛn TV5 kan TV5 san'a ka taa nin ɲininka n k'olu fana bɛ Mali la yan munna u tɛna mɔgɔw ɲininka mɔgɔ minnu bɛ Mali la yan ou bien u ka correspondant bɛ yɔrɔ la munna u t'u bila ka taa lajɛ Rusiw ninnu bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'u dɔn mun b'u dɛsɛ ka taa enquête kɛ k'a dɔn ninnu ye officier Rusiw yɛrɛ de ye wa ou bien mercenaires don parce que n'i ye mercenaire fɔ a maloya kan ka kɛ Faransi la ka mercenaire ko kuma yɛrɛ fɔ a da la an ye korema an ye fɛn sɛbɛnni kɛ k'a bila an ye gafe kɛ k'a bila k'a fɔ Faransɛw u ka sɔrɔdasi minnu bɛ Mali la yan u wolola yɔrɔ min na u k'a publier même an mago t'u tɔgɔ la u wolola yɔrɔ min na u ka a fɔ bɛɛ k'a dɔn ninnu wolola yɔrɔ min na et puis u ye nationalité française ta tuma min na u k'a yira n'a ye ninnu wolo yɔrɔw ye a b'a dɔn ko ninnu bɛɛ ye mercenaires de parce que i b'a sɔrɔ africains ka ca la asiatiques ka ca la américains ka ca la mɔgɔ minnu yɛrɛ ka taabolo bɛ mercenaires ye même fɛn filɛ nin ye i bɛ ka filɛ n ko mercenaires français tun bɛ yen u tun t'a a garder la donc u bɛ ka nin kuma fɔ dɔrɔn de mɔgɔw ka ɲugun an na parce que u bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ an b'a f'u ye halisa n'u bɛ américains surtout an n'u ka rapport la u kana tugu Faransi quoi an b'a dɔn u ni Faransi ka intérêt ka ca u kana u ni Mali ye fɛn caman kɛ u y'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛn caman na an ka to okumu kɔnɔ u kana u tugu wali galon kɔ parce que Obama y'a fɔ k'ale regrettera Libi kɛlɛ la munna parce que a tugura Sarkozy ka galon kɔ ka taa Libi ci o tuma na ne aw taara a bɛ yɔrɔ dugu tɔw ci dɔrɔn après a b'a fɔ ko aw regrettera donc ko ko sugu dabila an ka kangaridaw ye o la ne bɛ dan yɔrɔ la. Docteur, ouais. Voilà l'explication d'ici ça, général Stéphane ka allégation nous bon on m'a fait quand même aussi ça accord de défense mi Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ an y'a mɛn k'a fɔ accord de défense a sera a dan na dɔw ko k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ k'a réviser réviser li yɛrɛ la ko yɔrɔ dɔw dɔ la ka dɔw bɔ a la dɔw olu ka hakilina min a ka ban pewu e ka yeta jumɛn o la. Gandi malien yani n ka don kɔnɔ an ye kuma laban min fɔ n bɛ n kɔrɔkɛ ka kuma dafa an b'a ɲini Amérique peuple fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka f'u ka ɲɛmɔgɔw ye u ka bɔ nin nkalon kɔnɔna na Américains bɛ Amérique fɛ ka se degré ma an fana b'an ka jamana de fɛ ka se o degré ma a ka di bɛɛ ye bi bɛɛ ka bɔ nɔgɔ la n'i y'a ye an bɛ nin kɛlɛ la a kɛra honorable grand frère ye a kɛra ne ye anw ye souverainiste de ye an bɛ fɛn fɛn ɲini an tɛ jamana si contre la an bɛ fɛ an ni jamana bɛɛ ka jɛ Amérique u bɛ jɛ intérêt de la u ka intérêt min bɛ Mali la u ka na an b'a dɔn gazi ko b'a la an b'a dɔn pétrole ko b'a la an b'a dɔn terre rare ko b'a la u ka na n'anw yɛrɛ ka ɲɛfɔ u ka bɔ Faransi ta in kɔnɔ o de ka nɔgɔ u ma parce que sisan an bɛ taabolo min na an tɛna segin an kɔ an ni jamana si tɛ mɔgɔ si da don Mali problème na o de bɛna to n bɛ don i ka accord in kɔnɔ d'abord Gandi malien n bɛ fɛ malien bɛɛ k'a faamuya ko accord min tun bɛ Mali ni Faransi cɛ accord tɛ yen bilen n bɛna dalili d'u ma munna accord tɛ yen bilen accord traité Serval ka fara coopération kan bɛnkan jumɛn tun b'a kɔnɔ parce que o accord fila bɛɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an b'a fɔ ko gorongo finman ni gorongo bilenman o accord tun ye mun de fɔ ko Faransi sago bɛ Mali ka dugukolo la hali n'a y'a diya a bɛ avion boli ka don fo an mɔmusow ka dilan jukɔrɔ foyi t'a bali n'an mago kun jɔra an ka territoire la an tun bɛ a ɲini Faransi fɛ dɛ a ye ɲɛ an ma dɛ an bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔnin na o kɔnɔna fɛnɛ na Faransi de kun sago bɛ n'a y'a diya ni min ye terroriste ye ale b'o kɛ terroriste ye wa an ka armée de kun basigilen don wa fɛnɛ Faransi de tun bɛ ka kɛlɛ kɛ anw nɔ la parce que u ye nkalon tigɛ maliyɛnw ye ko traité de coopération technique don technique tɛ dɛ c'est un accord de défense c'est l'assistance militaire ka na an ka dugukolo kan k'an ka dugudenw faga ka marifa di dɔw ma an contre la a b'an ka dugukolo kan ka tila ka na base sigi o ye accord de défense de o tɛ accord technique ye donc depuis yen k'o banna maintenant mun de kɛra sisan Assimi nalen a y'a f'u ɲɛna nin accord in an t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ wa n bɛ fɛ ka nɔgɔ bɔ min na an tɛ ka jɛ ɲini
Franchi Ferré n'a pas journaliste l'angolo m'a quand on négocie. Non, nous on ne négocie pas la souveraineté du Mali. Mali ka souveraineté a été négociée, a été marchandée. On a hacké do, on a une négociation kola. Donc beka famille depuis que abe fond ko accord koro ko ambe fallait anye fallait do ala wa fallait les donner la depuis yokoro ko korolen bana. Okoro mi kum malien beka blue kungolo la. Franchi be yoro minabi. Takuba be yoro minabi, c'est des forces d'occupation. Ils n'ont pas de statut juridique. Dès que Mali est papier chouma kaba, barabana. Maintenant, Abou Bolé, où sont nous? On t'a un jamanaï. Où sont on me continue qu'un barake. Où sont nous? Avion français te pani ama yamara duma. Où sont ministre arrête pendant ma yamara duma. Abado ministre ka be chapitre mi ngona fuma ko chapitre 7. Ode kumeka Mali bla embargo la. Au ministre mi Mali bla embargo la Mali ya foko te pan kuma te francima. Donc malien ka tegere bafo Assimi iteni ñogon président modèle soro dien kono fe anje o de kunni président modèle ka yira konta nga jamana yi donc mu de ba korin kono gani malien to be ta fo de kwanya me ne ma me de kore ma tola président yi ne désigné ani président yi président ya ngule kata akorin yira ana kanga mirina di pati anya folim ga jamana dewi ya fomya on fait quand mirina di au lieu ni papier mungla mais mes papiers n'y aura demandé d'en fort papier ko désormais coopération technique de Mali ni francité au corps mieux ko c'est chou en wa dugukolo kamble na ya soro fona kera kalantira o de coopération technique mais nga mabla ife kata kalange ou bien ma fe kana kalange fe wa limina kalange ne de ba fo mo ko be kani mo qualité de la kana kalange fe akana nga mo kala wani na no la fene yamara tibolo ka foike ni Mali ma yamara wa imanana ni généralier ibe bla Mali ka armée générale do de ka okumu kono o fene bi la koloshika o barala o folay flana mimba kono ko franci atista wo ke Mali la blé wa o sente chou en territoire chika fanga yamara duma wa nu na fene be barake en wa sarasuka yamara kono wa doronte o bina ni mine o mine abebe contrôler depuis aéroport la pour que ka do mine ti pa gimedo wa mine fe be chou anga dugolo ka abebe de douani donc o koro emuye ku sagutu mais o be ko fe amu fo français mana kolangolo ya malla e be juger o jugement me ke chod me so e be juger hein ou be blagata français qui juger ka ka résultat fo malien nyana e be kaso mina ka bela jelen fo ina maintenant o akori mimbe fene akodi français te allemagne dado Mali ka problème na bli français te angleterre dado Mali ka problème na kuma te ko takuba ni takula ko imbane ni sisan kuma te takubama donc kuma inforo nyana bo sisa obena be kam be teme aw ni Mali che o yem France ni Mali droni aw ka intérêt mimbe am te ka mun ka nyogo fe am ka nyogo me mun te be o te be donc ko mi ko Assimi a décidé qu'a faut déjà Mali a te France sera tout kelen fe aga dugukolo la ni une décision modèle tara un peu plus tard faut blé ko Assimi kana ka faut télé la compte France sera tout kelen fe aga dugukolo la de peuple de wuli ki joro la on ne go kamu deme maintenant ko to be tan on ga yoro de la o de kama nya fo nga kuma na nga me na bo Assimi min fu nyana pati tita min bubulu na uja ukasi na uja ka to donc révision terre kuma na photo de do c'est la réécriture des nouveaux accords croix de 7 ans min 7 ans fene moro ketani muta tarawre kunye accord min glan na kuti yamaradi franchima akani choko anga jamana kan o de be sena kuma in bakuruba ye nindi yara jori mi se ka fo ko mai pati ube tuka nyagam ndo akungulu la do ba diaboliser no Assimi nga botele la de aba fodro no nte français chekele faire non c'est pas comme ça ame kele mununa Assimi mu yuru la do na fo me delega mi fo c'est comme ne ke ma gandi malien gandi ngoni bon enne kumbe jela ambe jey bla krefe mais ibina nga so mais ni bena ni dona ne ka so kono do rete ni nakli ebna la bo de bunye o de ak flora ni florence parli faulile ala avec un guia kuma ben fo faula Jean le dirana avec un guia kuma fo ne de la ga fo ina ngo wora bare ira lula wora ba yenneo agira la florence parla doro o bora ki nyeke ngana o de kofe o akori ne ira lula o kofe de una na ka Wagner inventé la de pour que Assimi ni akor mi irula ka fiable la ka légitimité do du yerema goto Mali dugukolo ka donc malien beki yere ni lafia ko in tobe en peuple de boulot
nous mata me boutamseni doula ou bien. Peuple de Saroba Djamana là, on est maintenant en guerre. La loi 04 051 portant organisation de la défense du territoire, ou bien malien bien be yamaria ni Djamana nyamro ko koute fait ka fait ou bien ni peuple be ado fait fait djou ya boge. Djou be kanga ika djou la kana. Donc trasu nous me roro amena ode ultimatum lanche ou be djou la ou ka fere ke ou ka bo wanu be bo avion det na no fere. Malika militaire de be daw kan katu ou tonton madafu ka djou la. Mon chitu nous non fait qu'on a avion de kana kube bo pas que même il faut Francis fait dje gani malien ni Francis beje nan fiata la de il Francis fara nyona dono na be fara nyona peu de ati wode ke mais mo ti ko reformer en fara lendo maintenant comme en top peuple de boulot ora ke ma nous be kuma bon ko la gente au pouvoir il y a pas de gente au pouvoir au Mali c'est le peuple malien au de pouvoir là et gente au pouvoir et militaire wuli là où yere madron katinga kureta ke kadu militaire nunu ye kureta munga comme togore atokante dore kureta ko mais malien de wuli la kute fanga krofe ko français obe kan torola kanga trasu be kata ko foeti akanyema kanga waru duna mo sara ola trasu ka joro ede tanga ni wati ni jamana bina jamana ka here jamana denwa here no bina dongala mala trasu be joy o jagwa do be o de kama donc c'est pour cela on dit le rôle de l'armée c'est de protéger le pays et l'État, les personnes et les biens de l'État. Nous, comment la guerre civile de Béké. Et puis, on a les monkara ou ni un civil de Béké. N'est politique moyen. On a pas connu. Et puis, on a représenté au TCNT là. Adema a représenté au TCNT. Asma B non. À partir de la bébé, donc le gouvernement a bien malin dit. Donc, pour rectifier, gentité, pouvoir là, c'est le peuple malien qui est au pouvoir, peuple de Béké. Donc, accord comment accord thé malini français, tchèble, corolien bana. Débat de Fokwanta là, nous foko dalou di bema. Macron bolenko, kijo, ayerema. Ko bon, ne ka sratu na ko sratu, au te barake nyongo faible kula sigi. De sara kisa dobe traité de coopération militaire kono article 26. Oko ni jengo ya kono ni be boala ibi sara di. Ama sara, ale bora ayerema bo akimi du mi waraba de. Ale te kuma. Ale ta ayere bla kuma chamana. Donc Macron a ka photo ya kanfo atara na ayere. Maintenant il a photo ya kanfo. Allez à la mesure et français kana kiteta eteta mi bon alwa ku titali munke mo ko kanu mne dore go eni muso furusa ayara muso era furusa to da wafo nteta ka bonga so yan papier ko bega do dala maintenant biya tu tareka minengolo bi chebe tadi ni furu ko ni bana donc faut itu ni maliche malion kanana mo ka kuma na patu keleme ka war badi bo ka mo do ala yere uchela keleme ka war di doma ulube kibara langolon ka fanga dola wala saka an bon an hakilika ka siga do ina fo akimi nunu be korela ube ba ko akimi nunu be je akimi ya fo obena kale fanga de malien wi o ko na fanga e peuple jora jme aka décision ta a fo bena a fora publiquement ko yelama donala o yelama min donala ko redo o ko imba to be bon en feni bo tellement que ou boton en fait o de phénomène Amérique qui ne fait qui fasa jawla kana boko Wagner bi utebe gatade oui Wagner de inventé koku tabala dieu mais ubeta parce que Wagner te en fait ubetare Francis Ratou Kelentetua ote asimi koye ote armée koye peuple malien en mode gérer on est en adoué nanwa était tuant donc moko ka fomia ko beni yoro de la o da to Gandhi malien be ka fo ko le retour à l'ordre constitutionnel mais c'est kaouye ou de bou arrangé ou de la nous démocratie content digne Francis nanani ni follow en mars 91 on est kumbolonga me kele la ngo jame na Mali bonola jaw ya sur plan tratelendo pour que kando ko démocratie il y a pas une démocratie il y a des démocraties donc avec de démocratie qu'on va faire ko ordre constitutionnel la korodon c'est-à-dire ko le kangana ana élection ke président doka sigi mi majorité président wala ka sigi mi opposition maintenant ni mo tira no majorité no tika ta uluka tira fait ou be wardi opposition ma ko bla o ka majorité ka fanga tien o la coup d'état avec etunu o le tuno la on ni majorité o ka ko ke anyema ou be majorité bla avec peuple fera opposant fera o tinya sinon ordre be malaka bon l'ordre c'est quoi il y a un président il y a un premier ministre il y a une assemblée moi ordre constitutionnel le constitutionnel bete moka maintenant le ordre constitutionnel kakata électronique jagoya faka mgodo sigi jagoya
ola olu be o ɲana ta o la maintenant n'o bɛɛ ma ɲa hali ni an élection kɛ u b'a dɔn k'u bɛ mɔgɔ minnu soutenir u tɛ parti u bɛ mun kɛ tuguni u bɛ guerre wɛrɛ wuli Mali la n'u ye guerre wɛrɛ wuli Mali la u ka mɔgɔ min ma passer u b'o jagoya ta k'o passera u bɛ tila ka wariw bloquer tuguni ka o d'o ma Gani malien ne bɛ fɛ malien bɛɛ ka min faamuya jagoya ye bi Mali k'a ka wari créer sinon an tɛ ban nin kɛlɛ la i b'a dɔn mun na Faransi bɛ wari min dilan ale de bɛ k'an ka wari dilan an ka papier n'a y'a dilan a bɛ dɔ di anw ma a bɛ dɔ to a yɛrɛ bolo kɔrɔ pour que n'a ka opposant minnu bɛ yen n'a bɛ fɛ ka wari di olu ma a b'o CFA kelen d'o ma rebelle minnu b'a bolo k'u entretenir a b'o di olu kelen ma donc tant que an bɛ franc CFA la rebelle bɛ franc CFA in utiliser rebelle e ni ala cɛ rebelle ka taa maa 12,000 maa 14,000 u bɛ k'o sara kalo kalo 30,000 40,000 50,000 o wari bɛ bɔ min a bɛ ka sara wari jumɛn na anw y'a ko dɔw sɛgɛsɛgɛ dɔw nana k'u bɛ to ka na ni dollar ye o kun ye k'a essayer ka mana da mɔgɔw ɲɛna a kelen-kelen kun bɛ na ni dollar kelen-kelen mais o dollar fɛnɛ bɔra a bɔra yɔrɔ jumɛn mais franc CFA min bɛ rebelle bolo u b'a sɔrɔ cogo di est ce que nin bɛɛ falenni bɛ sɔrɔ a bɛ bɔ fan jumɛn donc tant que an bɛ franc CFA la an bɛ ninnu ka wari la kɛlɛ tɛ ban Mali la parce que olu de sago b'u ka wari la u b'a di mɔgɔ ma non seulement politique kɛlɛ tɛ ban parce que u bɛ to ka o wari kelen dilan a bɛ k'an kɔnɔ k'an bɛ k'a bɛɛ contrôler u bɛ wari parallèle dɔ dilan ka don n'o ye sira dɔ fɛ k'o di dɔw ma donc wari bɛ k'u bolo e bɛ k'a kɔnɔ ko wari t'u bolo o y'a sɔrɔ wari baden b'u bolo donc il faut que an ka bɔ franc CFA la maintenant pourquoi an bɛ bɔ CEDEAO la an y'o fɛnɛ fɔ dɔw ɲɛna sinon o kɔrɔma o fɔ bɛɛ ɲɛna Faransi sarasu cɛ kelen tɛ to yan an k'an ka wari dilan mais an bɛ bɔ CEDEAO la mun na Gandi malien CEDEAO filɛ CEDEAO ka budget opérationnel à 71% Union européenne de b'a financer Union africaine ka budget à 65% Union européenne de b'a financer aw bɛ se ka to mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka wari dɔw la k'a ka k'aw sagoya c'est pour cela CEDEAO ɲɛmɔgɔ ani Mali ta tulo geren ko de don donc minnu bɛ kuma na ko délai an b'a f'u ɲɛna an ka délai ye mun ye o ye tant que Mali dugu bɛɛ ma libéré élection tɛ kɛ Mali la yan u b'u yɛrɛ kan munna parce que mɔgɔw bɛ to ka fɛn dɔ ɲininkali kɛ n b'o o fɛnkɛ ka kuma di honorable grand frère ma Gandi malien munna san 5 pourquoi 5 ans de transition bi fanga ɲɛfɔ malien ɲɛna munna san 5 an bɛna baara jumɛn kɛ san 5 kɔnɔ voilà an bɛna baara min kɛ san 5 kɔnɔ a fɔlɔ Gandi malien baara fɔlɔ ye malien minnu maa ba kɛmɛ ni kɔ 400 kɔ olu minnu t'u sigiyɔrɔ la an bɛ ka baara de kɛ ka dugu libérer olu ka segin u nɔ la les personnes déplacées et les réfugiés n'olu seginna u nɔ la il faut que administration fɛnɛ ka segin ka taga o yɔrɔ ninnu na n'o ye école ye n'o ye gendarmerie ye n'o ye policier ye n'o ye juge ye olu ka taa o yɔrɔ la pour que o dugu bɛ se k'u ka activité u mener o kɔfɛ an bɛ mun de kɛ Gandi malien 20 région kura minnu créera Mali la bi ka fara région tɔw kan a région kelen o kelen u kan ka opérationnaliser n'i ye région opérationnaliser service technique binan de bɛ kɛ région kelen o kelen na hali n'a ma se k'o bɛɛ kɛ au moins mugan ka kɛ par région donc n'an y'o kɛ mun de bɛna kɛ sisan an bɛ recensement géographique spécifique de kɛ ka recensement kura kɛ k'a dɔn nin malien ninnu bɛ yɔrɔ jumɛn nin bɛ dugu minnu na k'a daminɛ san 18 na ka yɛlɛ o mɔgɔ joli bɛ nin dugu la o mɔgɔ joli bɛ nin dugu la n'an y'o kɛ a bɛ fichier dilan n'a ye fichier dilan k'o nɔgɔ b'o la ka su bɔ a la ka ɲɛnɛmaw bɔ a la ka doublon bɔ a la maintenant a bɛ organe unique de gestion sigi sen kan organe de gestion mana sigi sen kan ale bɛ baara kɛ Mali fan bɛɛ a bɛ baara kɛ Mali région bɛɛ a bɛ baara kɛ mairie fɛ pour que hali ni mɔgɔ sara yɔrɔnin kelen olu bɛ o b'o la n'o fɛnɛ bɔra yen carte administrative yɛrɛ tɛ Mali la carte administrative ye mun ye cercle k'a bɛɛ dancɛ dɔn k'a dɔn nin dan ye nin ye nin dan ye nin ye k'o carte administrative donc wolosɛbɛn tɛ Mali yɛrɛ la fɔlɔ n'o ye carte administrative ye n'o bɔra yen mun de bɛ kɛ révision élection constitution kura min fɔra Mali la o kan ka sɛbɛn k'a sɛbɛn maliyɛnw bɛ fɛ min ka don a kɔnɔ n'o donna a kɔnɔ o constitution sɛbɛnnen o bɛ taa référendum na maliyɛnw bɛ sɔrɔ k'a fɔ an jɛra n'a ye ou bien an ma jɛ n'a ye n'o banna o b'a to an mago bɛ institution kura minnu na ni assises nationales y'u demandé ko ka nin bɔ yen ka nin fara yen an b'o kɛ donc jamana bɛ k'an bolo an bɛ baara kɛ base kelen na n'a bɛ f'o ma ko jamana sariya jamana sariya sunba n'o ye constitution ye o bɛ k'an bolo maintenant n'o kɛra an bolo mun bɛ yen an bɛ élection municipale kɛ fɔlɔ maire minnu bɛ yen u ka sigi sariya kɔnɔ ni municipal banna an bɛ na élection législative la député kalafili ani sénateur ka fɛnɛ sigili
o fana bɛ kɛ n'o bɔra yen sisan an bɛ sɔrɔ ka président kalafili kɛ n'an y'o kɛ o la a bɛ dɔn ko plus que jamais élection municipale a tɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ bilen ni san 5 don o san 5 bɛ dafa dɔrɔn an bɛ o élection kɛ législative o bɛ dafa an b'o élection kɛ présidentielle o bɛ dafa an b'o kɛ donc an tɛ jɔ bilen maintenant nin bɛɛ kɔnɔna na an bɛ jamana de basigi ka armée kura di jamana ma Mali b'a ka armée positionné c'est pour cela on a envisagé k'an bɛ cɛ 25 de ta ka don armée la conformément assise nationale ye min fɔ k'a daminɛ san 20 na ka yɛlɛ ani armée ka di minnu ye o la Mali b'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ o de kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ hali accord ko min fɔra e m'an t'an da don accord d'Alger la an bolo accord ye mun ye bi il faut que Kidal ka kɛ Eldorado ye Gao ka kɛ Eldorado ye région fɛn bɛ yen ka goudron kɛ fo maliyɛn yɛrɛ fanba ka caya yen fɛ ka tɛmɛ yan kan donc an bɛ fɛ k'an ka jamana de basigi an bɛ fɛ k'an ka jamana don nin kura la o bɛɛ kɔnɔna na an mago b'an ka wari kura la n'o y'an ka wari yɛrɛ ye mais wariko in fana ti kɛ ten a bɛ ɲɛɲini de o kɔnɔna na anw ye maliyɛn bɛɛ bɛnna mun kan o ye ko nationalisation k'an ka ressources ka kɛ an ta ye an ka sanu ka kɛ an ta ye i tɛ k'o kɛ yɛrɛ k'i to CEDEAO kɔnɔ donc o kɔnɔna la baara o baara bɛ ka kɛ région bɛ bila u ka baara la bɛɛ bɛ bila i ka minɛn kɔnɔ yala n'i ko i bɛ nin bɛɛ kɛ kalo damadɔni an ka ɲɔgɔn ɲininka sa o bɛ se ka kɛ yan donc san 5 in kun de ye nin ye mais dɔw mana wuli ayi san 5 ka ca transition ma an tɛ transition na bilen koyi an bɛ sigi o kuma kan an bɛ période de refondation de la jamana kura sigi wa ni maliyɛnw m'u ka jamana kura sigi n'an y'a bila tan n'an ye élection kɛ dɔrɔn tɔw bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ majorité la n'o m'u ta kɛ parap u bɛ opposition u bɛ wari d'a ma k'u ka fanga bi donc a bɛ dabɔ maliyɛn bɛɛ de ka hɛrɛ kama n'an ye nin élection kɛ ka n'an ye jamana basigi mɔgɔ min mana passer nin fanga la e bɛ Mali mara ni maliyɛn denw ka hakilina ye parce que sisan an tɛ sɔn tuguni k'i ka na k'i b'i sago kɛ dɛ quel que soit le programme présidentiel Mali ka souveraineté o de bɛ garanti i tɛ bɔ o kɔnɔ papier kuntan tɛ signé Mali la bilen accord kuntan tɛ signé tuguni wa o de y'a kɛ an y'a sɛbɛn ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye Mali ka wari suɲɛ c'est comme un crime donc coup d'état tɛna kɛ bilen parce que an bɛna armée sɔrɔ armée min n'ale b'a ka baara kɛ n'an tɛ jɛn n'a ye politique mɔgɔ si k'an ka armée lanɔgɔ bilen parce que an bɛ armée ka condition bɛɛ garanti n'i y'a ye mɔgɔ dɔ b'i ka armée corrompu n'a tɛ condition de la donc n'i y'u bila condition yɛrɛ la n'o condition dɔ daminɛ an jɛra n'a ye ko ka so kelen kelen di sarasu bɛɛ lajɛlen ma donc o tɔ bɛɛ bɛ améliorer voilà pourquoi an b'a fɔ ko 5 ans sinon 5 ans yɛrɛ calendrier ko i n'a fɔ honorable grand frère b'a fɔ cogo min na calendrier ye piège de ye koyi an ka taa an ka Mali jɔ fɛ Union européenne ko san kelen o u ko kalo 6 c'est leur problème Algérie nana ta fɔ an ka sira tɛ mɔgɔ si ta la n'an bɛ jɛ kɛ an ni jamana bɛɛ bɛ jɛ sinon que i b'i ka intérêt défend an m'an ka intérêt défend a tun y'o fɔ bɛɛ na i bɛ taa ɲini an fana b'an ta ɲini an bɛɛ bɛ k'an ta de ɲini sisan ta ɲini de don ta ɲini kɔnɔna la ne tɛ sago kɛ o donc an tɛna Faransi musalaka nin na an tɛ CEDEAO musalaka banna donc n bɛ kuma ɲɔngiri mun na halisa peuple africain min bɛ ka Mali soutenir c'est la libération de l'Afrique o de daminɛna parce que n'an ye dankari kɛ Faransi ka armée la o y'u ka baara bɛɛ bannen ye o n'a grand frère o n'a jeune frère kuma ɲɛna mais mun da nin kuma laban ninnu kan dɔrɔn k'a fɔ an ka gouvernement n'an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ an bɛ foli s'u ma halisa mais kɛrɛnkɛrɛnna an ka sɔrɔdasiw 20 janvier in na n b'a f'u ye tuma dɔ mɔgɔ bɛ se ka fili mais fili n'i y'a dɔn i filila i bɛ se ka corriger an bɛ yan sisan ko caman bɛ k'an sɔrɔ tan parce que u nana u ma constitution in suspend il est temps que constitution in ka suspend complètement ka bɔ yen yɛrɛ de quoi expert fɛn fɛn bɔra ka kuma wɛrɛw fɔ ka a don dɔw kunna ka fɛn ninnu fɔ bi an y'a ye que ni expert ninnu bɛɛ filila an bɛ gɛlɛya caman na constitution ni don u ka bɔ yen ka tɔ to charte ye ni charte bɛ dafa ni fɛn min ye an k'o kɛ o tuma na n'an bɛ segin hors constitution normale la o bɛ kɛ constitution kura de kɔnɔ mais an tɛ se k'an sinsin kɔrɔlen kan k'an bɛ taa kura la o y'o yɔrɔ ye filanan ye honorable jeune frère ye traité nin ɲɛfɔ mais mɔgɔ caman dusu bɔlen don mais n'u y'u tulo majɔ a ka ɲɛfɔli fɛ kosɛbɛ hakili la u b'u ka tɔmɔta sɔrɔ a la mais ne bɛ mun d'a kan dɔrɔn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an ni Faransi filɛ nin an ni Faransi ka ko bi ko tɛ mais bibi in na n'i ye Faransi ka fɛnw lajɛ fɛn fɛn ye Mali kungo ye u t'a kɛ n'u tɛ Union européenne da don a la u bɛ Union européenne da don a la mun na
parce que u b'a dɔn ne a bilala an fila dɔrɔn kun ma san b'a sɔrɔ Asimi y'a f'u ye a y'a ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa ka bɔ yan mais n'i y'a ye Union européenne da dɔ la u nana ni Barkhane ye u nana ni Takuba ye u nana ni nin bɛɛ ye kun de b'a la o parce que u b'a dɔn u tɛ tiɲɛ kan mais u b'a dɔn don min na n'a y'a dɔn ko traité nin a tɛ an ka nafa t'a la an bɛ fɛ k'an bɔ a kɔnɔ donc u tun y'o don de préparé an sumayara ko ma de même sumaya yɛrɛ tɛ an k'an k'an yɛrɛ ɲininka traité nin an sera k'a signé cogo di yɛrɛ mɔgɔ fɛn fɛn b'i yɛrɛ ma n'i ye traité in kɔnɔna lajɛ ka tila ka accord Serval ninnu lajɛ k'i ka dugu ta tan k'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma o de la tuma bɛɛ Korema la an b'a fɔ politicien bɛɛ ko tɛ dɛ minnu ye nin signé minnu tun bɛ depuis 92 bɛ fɛn kan u kan ka bɔ de ka yafa deli fasodenw fɛ parce que n'i y'a ye an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ bi an kana baga Faransi yɛrɛ ma olu de don fɔlɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ bonya i bɛ bonya n'i m'i yɛrɛ bonya mɔgɔ t'i bonya o ye kelen filanan n'an ko k'an b'a kɛ dusu ye k'a fɔ a bɛ tan mɔgɔ minnu nana an dɛmɛ bi an bɛ gɛlɛya fana ta ka se olu ma n'olu ye Rusiw ye n'olu ye Chinois ye munna u nana an dɛmɛ mais u mana an dɛmɛ ko u nana Faransi kɛlɛ u mana o kan kan u mana an dɛmɛ k'u nana Union européenne kɛlɛ u mana o kan kan an kan ka miiri k'a fɔ olu fana jago b'u ni Faransi cɛ jago b'u ni Union européenne cɛ jago min b'olu n'u ɲɔgɔn cɛ an ta tɛ se ka kɛ o kɔrɔ mais u fana bɛ tiɲɛ de fɛ o de y'a k'u nana mais mɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ ɲini ka na dɔ dɛmɛ i nana mɔgɔ min dɛmɛ a fana man kan k'a ka ko gɛlɛya cogoya dɔ la k'i yɛrɛ bila gɛlɛya kɔnɔ parce que n'a y'a kɛ cogo dɔ la an bɛna olu bila gɛlɛya kɔnɔ a laban bɛna kɛ de olu ka kan ka fɛn de kɛ soit u bɛ an ta ou bien u bɛ Union européenne ta ni i dun y'an bila fɛn kɔnɔ balance kɔnɔ k'an peser an tɛ kelen ye o parce que an ka fɛɛrɛ ka dɔgɔ nin na Mali ka fɛɛrɛ ka dɔgɔ nin na u ni Union européenne bɛ marchand fɛn mun k'u ni ɲɔgɔn cɛ et puis Rusiw filɛ nin ye u ka fɛn de u voisin de Union européenne ye an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ taa ten ka Faransi ni Union européenne bɛɛ kɛlɛ yɔrɔnin kelen k'a fɔ ko Rusiw ka tugu an kɔ an bɛ gɛlɛya fana ta ka se olu ma o de la an ka ɲɛmɔgɔw b'u miiri o bɛɛ de la n'i y'a ye an bɛ ka taa dɔɔni o yɔrɔ dɔrɔn de don o de la mɔgɔw k'a minɛ hakilima kuma ye honorable Fɔnba ye mun fɔ ko n'i ye mɔgɔ wele ka na i ka so kɔnɔ n'i ko k'a tigi kana narakili n'a nana k'a kana narakili ko a yɛrɛ b'a dɔn a man kan ka na ou bien a kan ka kasaw ta ka taa donc accord ni fɛ réécriture mun bɛ ka kɛ o de fɔlen d'u ye ne u sɔnna k'olu ka sɔrɔdasiw bɛ to yan an de ka sɔrɔdasiw b'u commandé u ka commandement tɛ kɛ yan tugun an de b'a fɔ a ye taa yen fɛ a ye na yen fɛ ou bien n'a ye ko kɛ an b'aw minɛ k'aw bila kaso la n'u sɔnn'o ma u bɛ to yan kɛ mais n'u tɛ fɛ ka s'o ma u b'u ka minɛnw ta ka taa o fana ye daluya o fana ye fɛɛrɛ de ye an b'u dɔn cogo min na u ɲiginnen don an na u bɛ ɲugun an na tan cogo min na u tɛ sɔn ka s'o ma donc u laban b'u ka minɛnw de ta ka taa mais n'i y'aw tɛ fɛ k'u ka minɛnw ta ka taa parce que u mana ten gansan na o u ka nkalontigɛ de b'a la ko olu kun nana Mali sauver u mana Mali sauver dɛ u nana Faransi de sauver n'i ye an bɛ deli k'a fɔ ne honorable jeune frère peut-être o bɛna diya an tɛna bɛɛ fɔ an ka étude ninnu na an b'o fɔ c'est à dire que nin ye stratégie mun ye Faransɛw y'a jateminɛ en prospective bi ko tɛ nin bɛɛ kun jateminɛlen don k'a bila d'habitude an bɛ deli k'o fɔ u ka état major minnu bɛ yen u ka doctrine na u bɛ mun élaborer u b'a élaborer k'a kɛ san 50 san 100 donc u kan ka Afrique déstabiliser cogo min na depuis don min na De Gaulle y'a fɔ en 1957 ko fɛn fɛn bɛ u ka colonie na même n'u indépendance ta u man ka tila Faransi la depuis o don nin fɛn bɛɛ élaborelen don ka dɔn ne gɛlɛya nana ta u bɛ se k'an ka pays déstabiliser cogo min na u y'o de daminɛ Kadhafi kɔ mais Kadhafi ta ye dɔrɔn ka an ɲɛ munumunu de sinon Mali de kun viselen don Afrique occidentale u ka colonie kɔrɔ de kun viselen don ni a y'a ye u nana ni barika mun ye jɔnkuda kelen ka lettre sɛbɛn mais fɛn fɛn bɛ guerre ko dɔn i b'a dɔn ko nin ko tɛ se ka ɲɛnabɔ en 24 heures en 48 heures le 9 janvier fɛn sɛbɛnna le 13 janvier o y'a sɔrɔ olu ye nin bɛɛ kɛ ka na ni Serval ye ka fɛn bɛɛ sigi yan u yɛrɛ u ka déploiement kɛra yan cogo min na i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin kun labɛnnen n'u bolo a mɛnna parce que même Serval u ka fɛn dɔw tun bɛ yen u nana n'a ye bolo Serval kun b'a kan kaban a tirage ba de kɛra ça veut dire que nin kun labɛnnen n'u bolo a mɛnna de
u y'an déstabiliser a mɛnna même an yɛrɛ ka minnu kun filila n'o ye tamasek dɔ ye minnu kun filila minnu kun bɛ Kadafi ye n k'u yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko u k'u dɛmɛ ka Kadafi bi u bɛ Mali fankelen d'u ma a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan donc an kan k'a dɔn k'a fɔ Faransi nana a mana an dɛmɛ dɛ a nana u yɛrɛ de dɛmɛ même n'a ye Macron ka kuma mɛn a ye mun fɔ Union européenne na k'a fɔ européen tɔw ye ko ni olu ka avenir c'est-à-dire k'u ka sinilasigi k'a bɛ ka temps bire Afrique de kɔnɔ donc Afrique man ka tila o la cogoya si la donc u b'o kɛlɛ de la hali bi donc ni an ma miiri o la an bɛ k'an miiri bi ko in dɔrɔn de la ko an ye politicien yɛrɛ an bɛ kɛlɛ nin na fangani nɔfɛ dɛ mais an b'an to la ninnu bɛ ka an ka sini u b'a bɛɛ dilan an kɔ an bɛ tila o kɛlɛ la tuma min na o y'a sɔrɔ an donna jɔnya la o de la n'i y'a ye an bɛ bɔ ka kuma an ka o fana lajɛ an ka kan ka kɛ komi ɲɔgɔn hakiliw b'u la hakili de b'an na an fana kan ka an ka kow jateminɛ san 50 san 100 an kan ka an ka kow sigi bolo kan cogo min na an kana bi ninnu ka jɔnya kɔnɔ tugun an b'o o de baara la bi dusuko tɛ foyi tɛ jateminɛ dɔrɔn de don donc an b'o o jateminɛ Korema ka baaraba dɔw ye o jateminɛ kɔnɔ halisa n bɛ dɔgɔkɛ fo ale mun ye commission scientifique président parce que an bɛ jateminɛ de la o kɔnɔ bi donc ni mɔgɔ mɔgɔ dusu bɔlen don k'an k'u gɛn yɔrɔnin kelen n b'a fɔ k'u dusu da an b'u labɔ Mali kɔnɔ yan k'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ même sini an n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an ka nata bɛ mun na baara bɛ k'o cadre de kɔnɔ tubabuw filɛ nin ye tant que u ka nata dɔ bɛ i fɛ n delila k'a fɔ même n'i ye tɛgɛ minɛ u ɲɛ kɔrɔ u bɛ yɛlɛ i fɛ u b'a k'i jo don u b'u ka nata mun nɔfɛ ko fo k'o sɔrɔ n'u y'o sɔrɔ tuma min na don min na n'u mago tɛ la o don u b'u sen tereke i la mais tant que u mago b'i la i bɛ tɛgɛ minɛ u ɲɛ kan i bɛ fɛn bɛɛ kɛ u bɛ sɔn donc o de la an ka miiri alors que malien même n'i ko malien miliyɔn filɛ a kɛtɔ ka minɛ ne tɛgɛ minɛ a ɲɛ kan a b'i ka miliyɔn fili kan a fana b'a minɛ i ɲɛ kan bon tubabu dun ka mentalité t'o ye bi diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi an kan ka an ka mentalité falen dɔɔnin an malien damaw halisa parti politique do parti politique tɛ o n'an bɛ ko ko kɛ an ka miiri Mali la n bɛ to k'o fana fɔ ka Korema bi adressé journaliste la a yɛrɛ fana bi yan bi a ka miiri halisa n'a bɛ information di cogo min na a ka Mali ka intérêt de bila ɲɛfɛ a kana aw sinsin k'a ye kuma dɔ mɛn Faransi da ou bien Amérique da a ye taa an ka fɛn mɔgɔw ɲininka an ka faamaw ɲininka olu de bɛ tiɲɛ fɔ aw ye bi an ye jeune frère de kuma min fɔ o TV5 fɛn kɛlen kan an ye dɔ ye a b'i yɛrɛ fɛ tuma bɛɛ k'ale ye expert ye en domaine militaire u bɛ to k'a ɲininka chaîne caman kan mais ne kabakoyara ne kelen k'a kumakan mɛn ale de y'a essayé k'i yɛrɛ kɛ avocat ye k'a ɲɛfɔ munna européen ni américain b'a fɔ ko Wagner bi yan nka a ye mun fɔ i b'a sɔrɔ ko Wagner bi yan mais ko ne ninnu ko k'u bɛ o daluya bɔ ko bɛ gɛlɛya ko parce que Wagner ne tɔ ninnu sogolen don ɲɔgɔn na ani Russie militaire tɔw kan k'u y'u mélanger ɲɔgɔn na donc k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'o tɛ se ka kɛ k'o de la ko Wagner bi yan mais u bɛ tan e ye maliyɛn den e bɛ se k'o kuma sugu bɔ i da la cogo di minnu bɛ ka nkalon tigɛ a to olu k'a ɲɛfɔ ta n'u y'a ɲɛfɔ ta an b'a bɔ k'a nkalon yir'u la mais ni e yɛrɛ ye maliyɛn den e bɛ bɔ ka nin kuma sugu fɔ kuma suluko don quoi k'a fɔ mɔgɔ dɔgɔya tɛ o tɛ mais n bɛ ka nin fɔ de n'an bɛ kuma bi an k'a dɔn an ka kuma bɛ taa bɔlɔlɔ fɛ cogo min na diɲɛ bɛ cogo min na tan kuma dɔw bɛ yen n'an y'a fɔ n'a basigilen tɛ ninnu bɛ se k'u sinsin a kan même sini ka na an ka dugu bombarder o nkalon kan k'a fɔ ko maliyɛn dɔ de y'a fɔ o tuma na an ka kuma fɔta kɔlɔsi k'a dɔn ko Wagner tile kelen ma kɛ Mali la mission militaire de Russie o de bɛ Mali la an ye maramafɛnw san u fɛ komi dugu tɔw bɛ cogo min na même Faransi n'i taara maramafɛn dɔ san a fɛ a b'a ka militaire bila ka na k'a kɛcogo yir'i la ninnu fana bɛ yan o de kan wa an ye sebaya mun sɔrɔ nin kalo 2 in kɔnɔ ni olu ma se k'o kɛ san 9 kɔnɔ o maloya de fana b'u la u bɛ fɛ ka nkalon tigɛ k'o sebaya datugu mais an k'o sebaya de yira sisan bɛɛ ɲɛ b'a la ko an ka sɔrɔdasiw ye cɛ ye que n bɛ dan yɔrɔ la. Bon yani an ka foli laban kɛ n bɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna ko don nata Faransi kelen min n'a ka cɛdenw bɛna nkalon tigɛ ko Wagner ye civiliw faga mais o tɛna ɲɛnabɔ anw ɲɛna yan an bɛ min fɔ dɔrɔn Korema collectif pour la refondation du Mali bɛ se ka sinsin a kolo la cogo min ka Mali kura jɔ ni cɛ o cɛ ye nkalon tigɛ Mali ko la an bɛ bɔ an b'i jaabi an tɛ to yen dɛ
k'a fɔ k'e b'i ta fɔ k'i bɛ taa nkalon tigɛ telew la a kɛra i maa o maa an ti to yen n'i kɔni ye nkalon da Mali la an bɛ bɔ k'i jaabi mais n'i bɛ ka Mali défend an fana b'i défend an bɛ min fɔ o yɔrɔ la autorités ye toujours mɔgɔ minnu bɛ Mali dɛmɛ vraiment u b'u ka ko kɛ u k'olu to yen quoi parce que diɲɛ bɛ phase kura de la ni fanga mɔgɔ bɛ fanga dɛmɛ a y'u protéger an ta fɔ kun tɛ anw ye dɛ an ta fɔ kun ye maa min b'i dɛmɛ n'i y'i dɛmɛbagaw n'i y'u kɛlɛ ka t'u don kaso la ko wɛrɛ nɔfɛ i laban tɛ dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la dɛ mɔgɔ minnu b'o baaraw fɛnɛ la u ka bɔ o kɔnɔ parce que an t'a dɔn u bɛ jouer min na an t'a dɔn u bɛ jouer min na an bɛ wagati dɔ de kɔnɔ n'u bɛ ka constitution min jagoya lafasa o article 22 o de ko ni guerre bɛ jamana na jamanaden bɛɛ kan k'i ka jamana dɛmɛ o ye jamana dɛmɛtaw ni fɛn fɛn ye n'u bɛ ka jamana dɛmɛ i bɛ se k'u wele ka kangari d'u ɲɛna mais n'a y'a kɛ minnu bɛ jamana la dɛmɛ k'u minɛ k'u poroporo a o tɛ ɲa dɛ mais ni min tɛ ka jamana dɛmɛ hali n'a bɛ tiɲɛ na a ye taa datugu kaso la parce que jamana ko de il y a pas d'état d'âme jamana ko la koyi parce que n'i bɛ fanga la don min mɔgɔ bɛ fɛ ka jamana lanɔgɔ hali n'a ka kuma ye tiɲɛ de ye fɛrɛ k'a la faransɛw filɛ nin ye u ka fɔ expert minnu bɛ bɔ n'an bɛ girin-girin nɔfɛ ko nin ye nin ye nin ye n k'u bɛ bɔ k'u ka jamana de défend mais mun na an yɛrɛ tɛ bɔ k'an ka jamana défend regarde Union européenne u bɛɛ tugulen bɛ Faransi ka nkalon kɔ mais a farafinna dugu bannen bɛ ka tugu Mali ka tiɲɛ kɔ e bɛ se k'o faamuya cogo di olu bɛ ka tugu Faransi ka nkalon kɔ mais aw farafin dugu tɛ ka tugu Mali ka tiɲɛ kɔ alors que ko in dabɔra de pour que ka Mali de libérer donc an bɛ min fɔ dɔrɔn maliyɛn bɛɛ ɲɛna wagati dɔ sera parti politique ko tɛ yen n'a b'i mɔgɔ ɲɛna ko ni fanga dir'i ma hali ni fanga dir'i ma ninnu b'i faga ni mun sago kɛ donc an bɛ ka baara mun kɛ a kun ye de Mali politicien bɛɛ pour que an kana sini fagali an ka kisi a ma n'a ye jamana in jɔ tan ka bɛɛ k'i sɛbɛ don jamana jɔ ma a b'a to sini ma sini yɛlɛma Mali bɛ bonya parce que an bɛ guerre de souveraineté de la yɛrɛma hɔrɔnya bɛ segin jamana ma cogo min ni guerre in dun a bɛ taa a bɛ farafinna bɛɛ de bɔ fɛngɛ kɔnɔ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma politique ko kɛlɛ wagati tɛ nin ye ni mɔgɔ min ye chance sɔrɔ ka taa fɛn min na nin na Ala ka garijɛgɛ de don mais an bɛ jɔrɔ fɛn jumɛn na bi si min bɛ ne la si min bɛ Ouattara la anw si tɛ nin si ɲɔgɔn fila sɔrɔ an ka diɲɛlatigɛ la parce que aw kɔni aw bɛ n'a kɛ mais an tɛ kɛlɛ kɛ ka bila an denw ye ka bila jeunes fɛnɛ bon jeunes ninnu fɛnɛ u ka bɔ ninnu ka wari minɛ ninnu kɔ sa u bɛ taa ka taa wari misɛnnin d'i ma e bɛ bɔ k'u ye mobili san ka d'i ma alors que e kan ka mobili san ka di mɔgɔ ma o de bɛ ka mobili san ka d'e ma k'i ka jamana ci e bɛ ɲa ka villa ni jumɛn na villa b'i bolo tu n'es pas en sécurité dɔ bɛ t'i faga i ka villa kɔnɔ ni sɔrɔsiw ninnu bɛ k'u nin de di o banna k'u nin di anw ma mais n'olu bɛ k'u nin di n'aw yɛrɛ wulila kuma a b'olu de lagosi u y'a don tan u y'a bɔ tan e ye diɲɛ dugu jumɛn k'a ka sarasiw lagosi ni Mali tɛ mɔgɔ si tɛ ka sarasiw lagosi parce que o tun y'an ka fɛngɛ tiɲɛ donc n bɛ segin n ka kuma kan anw politiciens kan ka wuli ka yafa deli Mali fɛ parce que anw ka dɛsɛ ani anw ma se ka tubabuw faamuya o de y'an bila nin kɔnɔ parce que u tɛ mun kalama minnu b'a la bi ko ka élection kɛ walahi hali ni ye fanga d'u ma n'u ma taa ninnu ka sira fɛ u b'u faga wa n'u taara ninnu ka sira fɛ u bɛ maliyɛnw faga o kama donc u kana to su wɛrɛ ka bɔ jamana in na donc n ka kuma ye min ye u bɛ ka mɔgɔw ja wuli ko délai ko kuma ko Union européenne ko kalo 16 dɛ nin ko nin k'anw t'o dynamique la jamanadenw ye yamaruya di Asimi ma fɛn min bɛ bɛn Mali la an bɛ taa o de fɛ u kana mɔgɔ si ka kuma mɛn n'u ye kuma min mɛn gouvernement da don min u ka baara kɛ n'o ye a mana kɛ cogo cogo an bɛ Mali de kɔnɔ an k'an ka Mali minɛ an bolo fila la foyi ci Mali bɔ diɲɛ bɛɛ bɛ k'an ka kɛlɛ kɛ bi munna anw yɛrɛ t'o kɛlɛ kɛ donc vraiment n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin tɛ intérêt ɲini wagati ye nin ye Mali ɲini wagati de ye n'an tun y'an ka jamana in fara ɲɔgɔn kan don dɔ la anw de bɛ content k'an to an ka jamana la n bɛ armée fo kosɛbɛ fɛn fɛn ye général Jaraw sɔrɔ général de brigade ani général de division surtout Umar Jara chef d'état-major an b'a fo kosɛbɛ chef d'état-major général des armées an b'a fo an bɛ sarasiw bɛɛ lajɛlen fo les soldats an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ni Alahu Taala sɔnn'a ma il faut k'an ka sarasiw olu de ka sɔrɔ ka caya ka tɛmɛ hali opérateur économique kan fo u k'a dɔn u kana nata wari yɛrɛ la u ka bila condition ɲɛnama la parce que n'i y'a ye mɔgɔ b'i ka sarasiw kɔrɔnpi i ma bila condition de la n'i y'a ye i ka kalan tɛ avancer i m'i ka maîtrise bila condition de la n'i y'a mɛn nin bɛ kɛ il faut créer des bonnes conditions donc an b'u fo halisa u bɛ cɛsiri minnu na an y'u tɔgɔ da ko Wagner Noir Mali ka Wagner Noir foli b'u ye u y'an kun kɔrɔta wa halisa an jigi dalen b'u kan hakɛto bɛ nin na salala Mamadu ok an bɛ bɛɛ fo
ne bɛ mun da kan dɔrɔn ko an ka gouvernement bibi in na bɛɛ y'a dɔn sa ko maliden bɛɛ bɛ transition supportera an bɛɛ bɛ transition kɔ ne bɛ a fɔ gouvernement chef de gouvernement surtout Choguel Maïga il est temps u ka bɔ ka programme ɲɛnamaw fɔ jeunes ye san sifinnakaw ye baarako sira la parce que o de bɛ bɛɛ intéressé sisan Assis tuma la an korema tun y'a f'u ye surtout jeunes minnu bɛ ye droit ni fɛnw kalan 5 ans nin kɔnɔ a ye bɔ a ka jeunes ta à peu près entre 1000 et 1500 a y'o ta k'o don magistrature la parce que n'i ye proportion ta sur 100 000 habitants Mali magistrat a tɛ 3 yɛrɛ bɔ donc jeunes caman bɛ yen ten dɔrɔn baara t'u bolo munna t'u ta n'a y'u ta ka magistrat à peu près magistrat bi u tɛ 600 bɔ sur 20 millions d'habitants donc n'a y'u ta o bɛna dɔ bɔ corruption na justice niveau la donc an b'u deli halisa u ka bɔ ni programme ye an ka dugu bɛ développer cogo min na sisan fɛn fɛn kan ka fɔ pour que ka Mali kunkɔrɔta gouvernement y'o bɛɛ fɔ sisan an kan ka impliquer de pour que jeunes ka baara sɔrɔ surtout embargo b'an kan an kan ka fɛn kuraw créer donc u ka communication kɛ parce que communication a défaut ba de bɛ an b'u deli halisa u ka communication kɛ journalistes caman b'a bi yan sifinnakaw aw bi yan talent b'aw la mais information de tɛ di aw ma u ka bɔ ka information da aw ma o ka fisa olu yɛrɛ ni extérieur bɛ ko dɔ kɛ an bɛ t'o kuma mɛn bɔlɔlɔ de kan i b'a sɔrɔ tuma dɔ a dilen tɛ ka ɲɛ ou bien a dilen bɛ an ka défaveur la après an bɛ boli ka na ni démenti ni fɛnw ye mais sani o ka kɛ a ye bɔ a k'a fɔ munna Serge Daniel mun bi yan o de bɛ bɔ a ka kow kalama bɛɛ ɲɛ o tɛ se ka faamu donc gouvernement an b'a fɔ a ye halisa a ye danfara kɛ o ko la ni ko bɛ a y'a fɔ an ka maliyɛnw ni maliyɛn den yɛrɛ yɛrɛw de ok hakɛto bɛ na sala n bɛ bɛɛ fɔ